अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, तदरीसी अमल के दूसरे और तीसरे मरहले का आगाज कराची समेत सिंध भर में भी स्कूल्स खुल गए। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस में भी पढ़ाई। स्कूल इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद जारी है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, बताइएगा। बिल्कुल, कराची में 7 माह बाद जो है कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारों की रौनकें जो है वो बहाल हो चुकी हैं। आज से जो है प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक, नर्सरी टू 8 क्लास तक जो है तमाम तर तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। बच्चे SOPs का ख्याल करते हुए स्कूल में आ गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से SOPs के ख़ास इंतजाम भी किए गए हैं। मैं इस वक्त कराची के एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पे असगर आपको दिखाए कि क्लास के अंदर जो है बच्चों को सीट बाय सीट बिठाया गया है। बच्चों ने SOPs का खास ख्याल रखा है। इवन के टीचर्स भी SOPs का खास ख्याल रखें। हमारे साथ यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल जो है मैम शाइस्ता जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये 7 माह का जो अरसा है, जो बच्चों का जो सिलेबस है वो किस तरह कवर करवाएंगे जो अब स्कूल खुले हैं, और SOPs का किस तरह आप लोग ख्याल रखें। SOPs का तो हमने इस तरह ख्याल रखा है कि हमने अपने गेट पे जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है उसको सख्ती से हमने कहा है कि उसके पास सैनिटाइजर्स हैं, उसके पास मास्क हैं, और जो भी एंटर करेगा नो मास्क नो एंट्री। इसके अलावा बच्चों को भी हमने पाबंद किया है। जो पेरेंट हैं उनको भी हमने ये बात बता दी है कि बगैर मास्क के ना बच्चों को भेजें ना खुद आएँ। जो विजिटर्स हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस लगा दिए हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि 7 माह का अरसा एक हो चुका है और बच्चों का सिलेबस काफ़ी हुआ है, तो आप उस सिलेबस को किस तरह कवर करेंगे? देखिए, हमने उसको कवर तो ऑनलाइन क्लासेस ली थी हमने बच्चों की, और हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और अभी भी वो कंटिन्यूड हैं। हम बच्चों को स्कूल बुलाया है। 9th और मैट्रिक क्लास तो पिछले हफ्ते से ही आना शुरू हो गई थी, तो उसमें हमने क्लासेस लेना शुरू कर दी थी। और जो चीज़ हम समझते थे कि क्लास में कवर नहीं हो सकेगी क्योंकि टाइम कम था, शिफ्ट्स में हम कर रहे थे। एक बॉयज़ की शिफ्ट हो रही थी, एक गर्ल्स की शिफ्ट हो रही थी, तो उसमें फिर हम उनको ऑनलाइन वो काम भेज देते थे और उनसे हम कहते थे कि वो घर पर उसको कर लें। ठीक है ना। एक तो हमने इस तरह से इसको कवर अप करने की कोशिश की है। दूसरी ये है कि अब स्कूल हमने लगाया है तो अब हमने इस तरह से किया है कि शिफ्ट्स बॉयज़ और गर्ल्स की एक दिन की हैं कि 1 डे फॉर द बॉयज एंड नेक्स्ट डे फॉर द गर्ल्स। तो उसमें पूरा दिन हमें मिल जाएगा, उसमें हम पढ़ाएंगे और काम करवाएंगे इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल इन्होंने सुना कि SOPs का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है कि नो मास्क नो एंट्री। जो स्कूल का मेन गेट है वहाँ पे भी SOPs के सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क रखे हुए हैं। जबकि ये दूसरा और तीसरा मरहला था जो मॉन्टेसरी से 8 क्लास तक था, जबकि 15 सितंबर को इससे पहले जो है 9-10 की स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खोल दी गई थी। ताहम 7 माह बाद जो है कराची समेत सिंध भर की तमाम तर तालीमी इदारों की रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन अपडेट करने के लिए। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता रोज वायरस के मजीद 566 केस रिपोर्ट हुए। मजीद 9 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 8353 हो गई। मजीद जानेंगे सज्जाद कासमी से। जी सज्जाद। कोरोना के बारे में देखा जाए तो मुल्क भर में कोरोना के जो केसेस हैं उनमें तेजी से इजाफा जारी है। पूरे 24 घंटे में 5 से 66 नए कोरोना के केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद आप से मजमूई जो तादाद है कोरोना केसेस की 3,10,847 तक पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटे में देखा जाए तो अमवात के 9 नई अमवात के बाद जो है अब मजमूई की तादाद अमवात की 3,466 तक पहुंची है। जो एहतियाती खतरनाक उसमें इजाफा जरूर जारी है, लेकिन एक्टिव केसेस की तादाद में जो है इजाफा होने लगा है और 8,353 इस वक्त जो है फाल केसेस मुल्क भर में मौजूद हैं। 24 घंटों में 28,887 कोरोना के जो है तस्दीकी टेस्ट किए गए हैं और मुल्क भर में कोरोना से मुताबिक 2,96,022 जो मरीज हैं वो सेहतयाब होने में कामयाब हो चुके हैं। अगर केसेस वगैरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो केसेज अब तक सामने आए हैं वो सिंध से सामने आए, जहाँ से 1,36,000 केसेज हैं, जबकि पंजाब से 99,219 केसेज की तस्दीक अब तक जो है हो चुकी है। आप खैबर पख्तूनख्वा से देखा जाए तो 37,701 केसेस हैं और बलूचिस्तान के 15,000 केसेस की जो है तस्दीक हो कोरोना के केस में मुसलसल इजाफा जारी है। टेस्टों में जो है इजाफा किया गया है
اور آپ اسلام آباد میں جو کیسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو 16,470 کیسز موجود ہیں اور اب تک جو سامنے آئے ہیں. صحیح، بہت شکریہ سجاد قاسمی. میگا منی لانڈرنگ، پارک لین، ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنسز میں آصف زرداری، فریال تالپور اور عبدالغنی مجید سمیت دیگر پر آج فرد جرم عائد ہوگی. احتساب عدالت کے جج اعظم خان جعلی اکاؤنٹس کیس کی سماعت کریں گے. مزید جانیں گے اسلم کھوکر سے. اسلم، سماعت کے حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل مانور، آج احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق صدر آصف علی زرداری، ان کے ہمشیرہ فریال تارپور اور دیگر جو ملزمان ہیں ان پر جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں میگا منی لانڈرنگ، پارک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی کے حوالے سے کیس کی جو ہے فرد جرم آج عائد کی جائے گی. اس حوالے سے آج عدالت نے تمام ملزمان کو یہاں پہ طلب کر رکھا ہے، جن میں آصف علی زرداری اور فریال تارپور، خواجہ انور مجید، اس کے علاوہ عبدالغنی مجید جو ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 28 دوسرے ملزمان جو ہیں وہ شامل ہیں. آج آصف علی زرداری پر تینوں کیسز میں فرد جرم جو ہے آج عائد کی جائے گی. احتساب عدالت کے جج اعظم خان جو ہے وہ کیس کی سماعت کریں گے اور فرد جرم جو ہے عائد کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یہاں پہ اگر آصف علی زرداری پیش نہیں ہوتے تو پھر یہ جو فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ہے یہ ملتوی بھی ہو سکتی ہے. تاہم کہا یہی جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اور فریال طورپور آج عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن اس حوالے سے کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آصف زرداری آج شاید عدالت نہ پہنچے. تاہم اس حوالے سے جو عدالت ہے وہ اگلا لاحق عمل جو طے کرے گی. تاہم آج عدالت نے تمام ملزمان کو جہاں پہ طلب کر رکھا ہے، جس کے بعد یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی کافی سخت انتظامات کیے گئے. اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ملک کے راستے ہیں، جو سڑکیں ہیں، ان کو بند کر دیا گیا اور یہاں پہ جو غیر متعلقہ افراد ہیں ان کو آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. صرف میڈیا کے لوگ اور جن کے مختلف عدالتوں میں کیسز ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس میں احتساب عدالت کے ساتھ ساتھ اے ٹی سی اور دوسری کسٹمز اور دوسری عدالتیں بھی ہیں، تو ان لوگوں کے جن کے کیسز ہیں صرف ان کو آنے کی اجازت ہے، باقی لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. کیس کی آج جو ہے وہ سماعت ہوگی. ملزمان جیسے یہاں پہنچیں گے اس کے بعد فرد جرم کی جو کارروائی ہوگی اور یہاں پہ احتساب عدالت کے جج محمد اعظم خان جو ہے وہ فرد جرم عائد کریں گے. جی صحیح، بہت شکریہ اسلم کھوکر اپڈیٹ کرنے کے لیے. لاہور ہائی کورٹ میں میگا منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا شہباز شریف کی عبوری ضمانت جو ہے اس کی آج سماعت ہوگی. جسٹس سردار احمد نعیم، جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا. شہباز شریف کی پیشی سے قبل ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. مزید جانیں گے اجلال حیدر سے. جی اجلال. ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آج شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کرے گا. شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتاری کے خدشے پر عدالت سے رجوع کر رکھا ہے اور چیئرمین نیب کی جانب سے شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ نیب لاہور نے بھی لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کی افتتاح کی ہے اور نیب کی جانب سے شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کروانے کے لیے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جمع کروائی جا چکی ہے، جس میں نیب نے موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے 2008 سے 2018 تک 9 کاروباری یونٹس قائم کی اور اس کے علاوہ شہباز شریف کے خلاف اسٹیٹ بینک کی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی جانب سے شکایات موصول ہونے پر انکوائری شروع کی گئی اور اس کی سماعت آج ہوگی. جی کیس کی سماعت آج ہوگی. اجلال حیدر ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کو دوبارہ طلب کر لیا. منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کو دوبارہ طلب کر لیا. ایف آئی اے نے نوٹس بھی بھیجا ہے جسے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے گھر وصول کروایا گیا. نوٹس میں ایف آئی اے نے سلمان شہباز کو 1 اکتوبر کو طلب کیا ہے. نوٹس کے متن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس میں 10 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم منتقل ہوئی. اس رقم کے ذرائع کیا ہیں بتایا جائے. آپ کو 25 ستمبر کو بھی طلب کیا جا چکا ہے. اگر آپ دوسری دفعہ بھی پیش نہ ہوئے تو پھر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. شراب لائسنس کیس اکرم اشرف گوندل کی آج احتساب عدالت میں پیشی. ملزم نے بطور ڈی جی ایکسائز قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لائسنس نوازا. نائب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ پرائیویٹ ہوٹل کو L2 کیٹیگری لائسنس کے اجرا میں کلیدی کردار ادا کیا گیا. مزید جانیں گے نبیل نقوی سے. نبیل بتائیے گا. بالکل، احتساب عدالت میں آج شراب لائسنس کیس میں گرفتار سابق ڈی جی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اکرم اشرف گوندل کو پیش کیا جائے گا. سابق ڈی جی سے شراب لائسنس اجرا کے لیے ضروری اقدامات کو مد نظر رکھا گیا، ایسا کہنا نیب پروسیکیوٹر کا. نیب پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم نے بطور ڈی جی ایکسائز قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے لائسنس سے نوازا، جبکہ نیب پروسیکیوٹر نے
یہ موقف اپنایا کہ اکرم گوندل نے نجی ہوٹل کو L2 کیٹیگری لائسنس کے اجرا میں کلیدی کردار جو وہ ادا کیا، جبکہ اکرم اشرف گوندل نے مبینہ طور پر نجی ہوٹل کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایکسائز ٹیکسیشن آفیسر کے دیگر مختلف اداروں سے غیر قانون لائسنس کے اجرا کے لیے جو NOC بھی جو ہے وہ اکرم اشرف گوندل نے حاصل کیا ہے، جبکہ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم کی جانب سے اہلیت نہ ہونے کے باوجود نجی ہوٹل کے لیے جو شراب لائسنس کا اجرا کیا گیا تھا، جبکہ نیب پروسیکیوٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام شواہد کے اصول کے بعد نیب لاہور کی جانب سے DG ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جو گرفتاری تھی وہ عمل میں لائی گئی تھی، جبکہ نیب پروسیکیوٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب لاہور نے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے افسران اور اہلکار کے نجی ہوٹل کی انتظامیہ کے خلاف مبینہ غیر قانونی طور پر شراب لائسنس کے اجرا و اصول کے لیے جو تحقیقات کا آغاز کیا ہے، آج احتساب عدالت میں سابق DG اکرم اشرف گوندل کو پیش کیا جائے گا۔ جی صحیح، بہت شکریہ نبیل نقوی۔ سچ نیوز بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں قصور میں طالبہ کی جعلی کورونا میڈیکل رپورٹ بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ ہیلتھ کی رپورٹ میں کورونا مثبت نجی لیب سے ایک دن بعد منفی آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ قصور میں طالبہ کی جعلی کورونا میڈیکل رپورٹ بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ ہیلتھ کی رپورٹ میں کورونا مثبت نجی لیب سے ایک دن بعد منفی آ گیا۔ پتو کی گرلز ہائی اسکول میں طالبہ میں کورونا کی تصدیق کا معاملہ، محکمہ ہیلتھ کی رپورٹ بھوگس بنائے جانے کا انکشاف۔ طالبہ میں محکمہ ہیلتھ کی رپورٹ میں کورونا مثبت نجی لیب سے ایک دن بعد منفی آ گیا۔ سکولز کو دوبارہ کھول رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ افراتفری پھیلائی جا رہی ہے۔ محکمہ ہیلتھ کی ٹیم کے معیار کے بارے میں بھی ڈپٹی کمشنر کو لکھا گیا ہے۔ علامات نہ ہونے کے باوجود ٹیسٹ مثبت آنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر سوالیہ نشان ہے۔ مزید جانیں گے وسیم خوشی سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ یہاں پہ رپورٹس اس کی جو ہے وہ بوگس ہیلو وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچیں گے۔ وزیر اعظم پشاور میں صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم کو محکموں کی کارکردگی، قبائلی اضلاع، BRT اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم قبائلی ضلع محمد میں شاہراہ کا افتتاح بھی کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچیں گے۔ وزیر اعظم پشاور میں صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم کو محکموں کی کارکردگی، قبائلی اضلاع، BRT اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم قبائلی ضلع محمد میں شاہراہ کا افتتاح بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچیں گے۔ وزیر اعظم پشاور میں صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم کو محکموں کی کارکردگی، قبائلی اضلاع، BRT اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ مزید جانیں گے عدنان شاہد سے۔ عدنان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں وزیر اعظم پاکستان ایک روزہ دورے پر آج خیبر پختونخوا پہنچیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وزیر اعظم پاکستان باجوڑ کا دورہ کریں گے، جس کے لیے جو تمام تر انتظامات ہیں ان کو مکمل کر لیا گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان باجوڑ کا مرکزی تجارت مرکز جو چارکو سیکیورٹی خدشات کی بنا پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم باجوڑ میں جو تعمیراتی کام ہیں ان کے منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے، جن میں منگٹ ٹو منڈو سڑک ہے، اسی طرح بجلی کے گرینڈ اسٹیشن، کیونکہ قبائلی علاقہ جات میں اور خاص طور پر باجوڑ میں بجلی کے اہم جو مسائل ہیں انہوں نے جنم لیا ہوا تھا، تو وزیر اعظم پاکستان سب سے پہلے وہاں پر جا کے بجلی کے اور پانی منصوبوں کا جو ہے باقاعدہ طور پر افتتاح کریں گے۔ اسی طرح وزیر اعظم باجوڑ کے لیے گیس برنر ٹرنل اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا بھی متوقع کی جا رہی ہے کہ اعلان کیا جائے گا۔ اسی طرح باجوڑ کے دورے کے بعد وہ پشاور پہنچے گئے، جہاں پر گورنر ہاؤس میں خصوصی جو اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا ہے وزراء کی کارکردگی اور BRT، کیونکہ پشاور کا جو میگا پروجیکٹ ہے BRT، کیونکہ عمران خان نے 13 اگست کو اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا تھا اور وہ ایک لگے، کبھی بسیں خراب ہونے لگی، کبھی آگ لگنے کے واقعات ہونے لگے، تو جس کی وجہ سے صوبائی حکومت نے BRT منصوبے کو مکمل طور پر ایک ماہ کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا۔ تو وزیر اعظم پاکستان جب پشاور پہنچیں گے اجلاس کی صدارت کریں گے اور سب سے زیر بحث جو ہوگی وہ BRT بس سروس ہوگی کہ آیا اس میں کتنے مسائل ہیں اور اب اس کی جو تعمیراتی کام ہے کہاں تک پہنچا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عدنان شاہد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
افغان مفاہمتی ہائی کونسل کے چیئرمین آج 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ افغان مفاہمت کے بارے میں ہائی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ وہ 28 اور 30 ستمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ عبداللہ کو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ معزز مہمان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں بھی خطاب کریں گے۔ نوری آباد وین حادثہ، جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ حادثے میں زخمی 9 افراد زیر علاج ہیں۔ حادثے کا مقدمہ تھانہ نوری آباد میں درج کر لیا گیا۔ وین ڈرائیور اور ایک نامعلوم کار ڈرائیور نامزد مقدمے میں کیے گئے ہیں، جبکہ زخمی وین ڈرائیور زیر حراست میں ہیں۔ مزید جانیں گے عطا حسین سے۔ جی عطا۔ جی دیکھیں، بالکل نوری آباد لکی سیمنٹ کے قریب گزشتہ روز مسافر وین میں عاجز زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں جو ہے اب تک جو ہے 17 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 9 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ابھی 6 افراد کی حالت جو ہے مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ واقعے کا مقدمہ نوری آباد تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ جو ہے سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جبکہ مقدمہ دفعہ 320 337 جی 279 427 اور 109 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عطا حسین۔ کراچی میں شاہ فیصل کالونی میں مسجد کے امام پر قاتلانہ حملے میں امام مسجد محفوظ رہے، نمازیوں نے ملزم کو دھر لیا۔ ملزم پر نمازیوں کا تشدد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں، کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں مسجد کے امام پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ حملے میں امام مسجد محفوظ رہے، نمازیوں نے ملزم کو دھر لیا۔ ملزم پر نمازیوں کا تشدد، ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گجر پورہ زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا۔ 19 دن گزر گئے لیکن عابد علی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ عابد ملہی کی عدم گرفتاری نے پنجاب پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیے۔ رپورٹ کریں گے زین نقوی۔ تھانہ گجر پورہ کیس کا مرکزی ملزم کہاں ہے، تاحال پولیس لا علم۔ کیا پنجاب پولیس میں ہونے والے اختلافات گجر پورہ زیادتی کیس کے ملزم کی تلاش میں رکاوٹ بننے لگے؟ ملزم کے خاکے بھی شائع ہو چکے، انعامی رقم بھی 25 لاکھ ہونے کے باوجود عابد علی کی گرفتاری کیوں نہ ہو سکی؟ کیا عابد علی کے رشتہ داروں سے تفتیش بھی بے سود رہی؟ آخر یہ معمہ کب حل ہوگا؟ آئی جی پنجاب انعام غنی کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام اضلاع میں تشکیل شدہ ریپڈ فورس کی جانب سے بھی کوئی پیش رفت کیوں نہ ہو سکی؟ ہر شہر میں ایک پولیس کی گاڑی، ایک اے ایس آئی اور 4 کانسٹیبلز 24 گھنٹے ڈیوٹی پر معمور رہنے کے باوجود ملزم فرار کیوں ہے؟ جدید ٹیکنالوجی بھی ملزم کی گرفتاری میں معاون ثابت نہ ہو سکی۔ تفتیشی ٹیموں نے ملزم کی شناخت چھپانے میں کرونا وائرس کو رکاوٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کا ماسک ملزم کو چھپنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے روایتی کارروائی نے کئی سوال کھڑے کر دیے۔ زین نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ گجرانوالہ میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے۔ پولیس کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 33 چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی کالز موصول ہوئی ہیں۔ مزید جانیں گے زنیر نور سے۔ جی زنیر۔ جی بالکل، گجرانوالہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے۔ ڈاکو پولیس کو ہر روز ایک نئے طریقہ انداز سے واردات کر کے ناکو چنے چبا رہے ہیں، لیکن پولیس ان ڈاکوؤں کو پکڑنے بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اگر گجرانوالہ کے سب سے بڑے گینگ 8 رکنی گینگ کی بات کی جائے تو یہ 8 رکنی گینگ ہے، شہریوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ اسی ڈاکوؤں کے گینگ نے تھانہ احمدہ نگر کے علاقہ میں ایک زمیندار کے گھر پر ڈاکہ ڈالا اور گھر سے مائکرو اوون، جوسر مشینیں اور چاولوں کی بوریوں کے ساتھ ساتھ نقدی و طلائی زیورات بھی لوٹ کر فرار ہو گئے اور تمام گھر والوں کو اسلحے کے زور پر جگمال بنا کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ اگر تھانہ کھیالی کے علاقے کی بات کی جائے تو 2 روز قبل تھانہ کھیالی کے علاقہ میں کار سوار خاتون سے 40 لاکھ روپے ڈاکو لوٹ کر فرار ہو گئے اور دن دہاڑے مین روڈ پر ڈاکو خاتون سے 40 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے اور اسلحے کے زور پر ہوائی فائرنگ بھی کرتے رہے اور شہر میں خوف و ہراس پھیلا کر لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اسی طرح اگر پولیس ذرائع کے مطابق اگر بات کی جائے تو 24 گھنٹوں کے درمیان پولیس ذرائع کے مطابق 15 پر 33 کالے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی موصول ہوئی ہیں، جن کے مقدمات بھی مختلف تھانوں میں درج کر لیے گئے ہیں، لیکن پولیس تاحال ڈاکوؤں اور چوروں کو پکڑنے میں بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ جو ڈاکو ابھی تک تاحال آزاد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ جی صحیح، بہت شکریہ زنیر نور۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुकूमत ने पुलिस आईजीज और मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी सामने लाने का फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि पुलिस आईजीज और मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी सामने लाने का हुकूमत का फैसला सामने आया है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, हुकूमत ने तमाम आईजीज की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जराये के मुताबिक तमाम आईजीज और जिले मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी सामने लाने का फैसला किया गया। जबकि जराये के मुताबिक हुकूमत ने तमाम आईजीज की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर जो तैयार किया। जबकि आईजीज और डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी रिपोर्ट अवामी शिकायत बर वक्त निपटाने की बुनियाद पर जो है वो तैयार की गई है। जबकि जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के डिलीवरी यूनिट ने तमाम आईजी की कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो जब तक तैयार कर ली जा चुकी है डिलीवरी यूनिट की जानिब से। जबकि इस्लामाबाद के आईजी को भी इस रिपोर्ट में जब वो शामिल किया गया है। जबकि जराये डिलीवरी यूनिट के मुताबिक तमाम इजला के जो डीसी की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। तो आईजी और डीसी की कारकर्दगी रिपोर्ट जो वजीर आजम को भी जो भिजवा दी गई। जबकि जराये के मुताबिक तमाम आईजी और डीसी की कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आजम की मंजूरी के बाद 1 से 2 रोज में जारी कर दी जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। लाहौर की गार्डियन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के नवासे को जाती हैसियत में तलब कर लिया। आपको बताएं कि लाहौर की गार्डियन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के नवासे को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के नवासे को आज पेश करने का हुक्म दे रखा है। गार्डियन कोर्ट में आज केस की समाअत होगी। गार्डियन अदालत के जज अफजल बेग खुर्रम खान की दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की बेटी फिजा बतूल ने शोहर खुर्रम खान से 2008 में खुला ले लिया था और दरख्वास्त गुजारने मौके पर तैयार किया था कि फिजा बतूल अदालती हुक्म के बावजूद बेटे से मुलाकात नहीं करवा रही और आज इस केस की समाअत होगी। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। लंदन की फजाओं में भी गो नवाज गो की गूंज। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर दर्जनों अफराद ने एहतजाज करके नवाज शरीफ के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार किया। पुलिस के पहुंचने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। एपीसी में तकरीर के बाद नवाज शरीफ शदीद तनकीद की जद में। लंदन की फजाओं में गो नवाज गो के नारे लग गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में रिहाइशगाह एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर गो नवाज गो के नारे दर्ज थे। लंदन में कोरोना के बायस 6 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा की इजाजत नहीं। मुजाहिरीन पुलिस के आने के बाद मुंतशिर हो गए क्योंकि मुजाहिरीन एहतजाज के लिए इजाजत नहीं मांगी थी। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया ने एहतजाजी मुजाहरे से लातल्लुकी का ऐलान किया है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंच गए। अफगान आला कौंसिल के चेयरमैन 3 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सरबराह अफगान मफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अफगान आला कौंसिल के चेयरमैन 3 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत ने उनका इस्तकबाल किया है। आपको बताएं, अफगान आला कौंसिल के चेयरमैन 3 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सरबराह अफगान मफाहमती कौंसिल अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अफगान आला कौंसिल के चेयरमैन 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत ने उनका इस्तकबाल किया है। सरबराह अफगान मफाहमती कौंसिल अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत ने उनका इस्तकबाल किया है। अफगान आला कौंसिल के चेयरमैन 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आला कौंसिल का वक्त भी डॉक्टर अब्दुल्ला के हमरा इस वक्त मौजूद है। वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस वक्त इस्तकबाल किया है। सरबराह अफगान मफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तलाल चौधरी पर मुबैना तशद्दुद की तहकीकात, लीगी रहनुमा आगे पुलिस पीछे। तलाल चौधरी फैक्ट फाइंडिंग टीम के पहुंचने से पहले ही अस्पताल से निकल गए। खातून एमपीए का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। पुलिस हुकाम कहते हैं मामले की तह तक पहुंचेंगे।
लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला मजीद उलझ गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम बयान रिकॉर्ड कराने अस्पताल पहुंची तो लीगी रहनुमा बिल दिए बगैर ही 9-2-11 हो गए। पुलिस टीम के मुताबिक निजी अस्पताल की इंतजामिया ने डिस्चार्ज स्लिप नहीं दिखाई। पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का ऐलान करते हुए 2 टोक मौकफ अपनाया कि तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे कबल तलाल चौधरी पर मुबैना तशद्दुद के मामले पर SSP ऑपरेशन फैसलाबाद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के मामले की तहकीकात करके 3 रोज में रिपोर्ट देगी। पुलिस की 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबरा SSP पीपल्स कॉलोनी अब्दुल खालिक होंगे। SHO थाना मदीना टाउन और SHO थाना वुमन फरा बतूल कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी तलाल चौधरी और आयशा रजब के बयान कलमबंद करेगी। मैं अभी कुछ कंफर्म कर रहा हूँ, इसी हवाले से मैं यहाँ पे आया हूँ। मीटिंग्स होंगी भी, यहाँ के डॉक्टर्स हैं यहाँ पे सिर्फ बयान लेने के लिए आए हैं। आपको जो भी डिटेल है बता देते हैं, आप थोड़ा सा काइंडली वेट कर लें ताकि आपको कंफर्म चीज बताई जाए और इमेच्योर चीज आपको ना बताई। कमेटी को 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज तलाल चौधरी पर मुबैना तशद्दुद से उनका कंधा टूट गया और दोनों बाजू फ्रैक्चर हुए थे। न NRO होगा न केसेस खत्म होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, नवाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं वो मुल्की अवामी मफाद में नहीं। ऑपोजिशन हिम्मत करे, इस्तीफे दे, हम फौरी ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। ऑपोजिशन को चाहिए तहरीक चलाए या तंजीम साजी करे, फर्क नहीं पड़ेगा। नैब का घेरा तंग होने से ऑपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। बिल्कुल, हमसे राब्ते भी किए हैं और राब्ते कर रहे हैं। तो देखिए ना, अब इस सूरत हाल में जहाँ के शहबाज शरीफ, उनका हर एक को पता है कि उनकी अपनी एक अंदर खानदान में भी एक चपकलिश चल रही है, एक पुश एंड पुल हो रहा है। वो भी तो जिस तरह के शेख रशीद ने कहा कि नून में से शीन निकल जाएगी, तो ये इस तरह की बातें हैं। इनमें वजन है और इनमें हकीकत है। और इसमें जो है तो हमें यही नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग को आप, नवाज ग्रुप को आप अब कई हिस्सों बखरों में देखेंगे। चाहे वो तहरीक चलाने का ऐलान करें, चाहे वो अपने बयानी को बहुत ही ज्यादा उस पर बहस करें, और चाहे वो रात को 3 बजे तंजीम साजी करें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। 11 हिंदुओं के कत्ल को दबने नहीं देंगे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबरा डॉक्टर रमेश कुमार ने ऐलान कर दिया। कहते हैं, इंसाफ के लिए केस को आलमी अदालत ले जाने समेत तमाम सफारती जराए इस्तेमाल करेंगे। इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जस्टिस के पास में चाहता हूं कि ये केस जो है वो डिस्कस हो और वो हमें इंसाफ दिलाए। इस केस को, इसका इंसाफ भी मिलना चाहिए और साथ में ये केस एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो इस खिते के लिए, पूरी दुनिया के लिए, 2 एटमी पावर के बीच में ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो कश्मीरियों को भी हक दे और आगे भी बढ़े। भारत में अक़लियतों की मजहबी आजादी का कत्लेआम मोदी सरकार की आलमी दुर्गत बनने लगी। भारत मजहबी एतबार से बदतरीन मुल्क बन चुका है। अमेरिका के 14 सेनेटर्स ने वज़ीर खारिजा माइक पॉम्पियो के नाम खत लिख दिया और खत में भारत को मजहबी आजादी के हवाले से बदतरीन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर ने मजहबी आजादी को मॉनिटर करने वाले अमरीकी कमीशन की रवां साल अप्रैल में भारत की मजहबी आजादी के हवाले से बनाई गई रिपोर्ट को हवाला देते हुए भारत को बदतरीन मुल्कों में शामिल करने की तजवीज दी है। अमरीकी वज़ीर खारिजा के नाम खत में 10 रिपब्लिकन और 4 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने अमरीकी हुकूमत से कहा कि वो अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आजादी की सिफारिशात पर गौर करे। अमरीका में मुकीम भारतीय और मकामी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सेनेटर्स के खत का खैर मकदम किया है और मुतालबा किया है कि वो भारतीय हुकूमती एजेंसी और मजहबी जुल्म सितम ढाने वाले भारतीय सरकारी अहकालों पर भी पाबंदी लगाए। कराची में बिजली का बहरान बरकरार है। शहर में बिजली के तलब व रसद का फर्क 650 मेगावाट हो गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया अब 12 घंटे तक पहुंच गया है। न्यू कराची और नॉर्थ कराची में रात से बिजली बंद है, जबकि बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सनती इलाकों में 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक ने तासुर की जिम्मेदारी गैस प्रेशर में कमी पर डाल दी है।
दोपहर 2 बजे कराची शहर में ख़ास तौर पर जो गैस की किल्लत है और गैस की वजह से जो बिजली का बहरान है, इन दोनों इशूज़ पर एक एहतजाजी मुजाहरा रखा गया है और वो सुई सदर्न गैस कंपनी के हेड ऑफिस के सामने हम करेंगे। समझते हैं कि कराची के शहरी इस वक्त जिस मुसीबत में मुब्तला हैं कि ना घर में उनको गैस मुयसर है और ना ही उनको बिजली जो है मिल रही है। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है और गैस का कुछ पता नहीं है कब आती है कब नहीं आती है। तो इन हालात में एक तो शहरी मुश्किल में, फिर सोने पे सुहागा। फेडरल गवर्नमेंट ने ये खुशखबरी भी सुना दी है कि अगले कुछ महीनों में गैस का बहरान मजीद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इसके बाद आपको बताएं, रेलवे सिस्टम पर मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल दुरुस्त ना हो सका, ट्रेन लेट होने से मुसाफिर परेशानी का शिकार हैं। आपको बताएं, रेलवे सिस्टम पर मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल दुरुस्त ना हो सका, ट्रेनों के लेट होने से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। हाँ जी बिल्कुल, महीनों गुजरने के बावजूद मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल जो है बदस्तूर मुतासिर है। महीनों गुजर चुके हैं लेकिन ट्रेन जो है वो अपने टाइम पर आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज भी कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 4 घंटे ताखीर का शिकार हैं। कराची से आने वाली अवाम एक्सप्रेस 4 घंटे, पाक बिजनेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे, शाह हुसैन, खैबर मेल, कराक्रम एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस 1.5 घंटा, कराची एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, तेजगाम, ग्रीन लाइन, सर सैयद, शाह फरीद एक्सप्रेस अपने मुकर्रर वक्त से 1 घंटा ताखीर का शिकार है। जब तक कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जो है आज 2 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार है। वाज़ेह रहे कि हर हफ्ते को शेख रशीद अहमद साहब आके मैं लाहौर हेड क्वार्टर्स में आके इजलास की सदारत करते हैं और गुज़िश्ता हफ्ते भी उन्होंने सदारत की जिसमें उन्होंने खास तौर पे तवज्जो देने की हदायत जारी की गई। रेलवे इंतजामिया को किसी न किसी तरीके से ट्रेन का टाइम टेबल जो स्केड्यूल के मुताबिक लाया जा सके, लेकिन ताहाल फिलहाल सिर्फ रेलवे काम की जानिब से बातें ही सामने आ रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी अपडेट करने के लिए। बिहाड़ी शहर के वस्त पीपल्स कॉलोनी में गवर्नमेंट यूनानी शिफाखाना खस्ताहाली का शिकार है। डीसी बिहाड़ी ने शिफाखाना का नाम तब्दील करके हलाल अहमद डिस्पेंसरी तो रख दिया, मगर अब इसकी बिल्डिंग भी बनाई जाए ताकि शहरियों को शिफाखाना में बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा सके। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। बिहाड़ी शहर के वक्त पीपल्स कॉलोनी में गवर्नमेंट यूनानी शफाखाना खस्ता अली का शिकार हो चुका है। यूनानी शफाखाना 40 साल की बल तमीर किया गया था। इसमें तकरीबन 100 मरीज रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। मरीजों का चेकअप और दवाई फ्री दी जाती है। सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं। शहरियों का कहना है कि जो देसी अद्वियात का सिलसिला था वो खत्म करके अब गवर्नमेंट ने और डीसी साहब ने एक डॉक्टर साहब बैठा दिए हैं जो सरकारी अद्वियात के से 10 रुपए की पर्ची लेते हैं, वो भी ऐसे इलाज करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि वो बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल इसकी खस्ता है, किसी भी वक्त मरीज और डॉक्टर साहबान की जान को खतरा है। डिस्पेंसरी की इमारत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। मरीजों के लिए तमाम सहूलियात खत्म कर दी गई हैं। शफाखाना में मरीजों के लिए बनाया जाने वाला बाथरूम भी बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। शफाखाना की इमारत 40 साल पुरानी होने की वजह से जगह जगह टूट फूट का शिकार रह चुकी है। इमारत खस्ता होने की वजह से किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। डीसी बिहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने शफाखाना का नाम तब्दील करके बिलाल अहमद डिस्पेंसरी रख दिया है। अब इसकी बिल्डिंग भी बनाई जाए ताकि शहरियों को शफाखाना में बेहतरीन सहूलियत मुहैया की जा सके। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लाख, सच न्यूज बिहाड़ी। हैदराबाद जो कि तारीखी लिहाज से अपना एक मकाम रखता है, तो वहीं हैदराबाद में मौजूद हैदराबाद की मशहूर लस्सी भी अपनी मिसाल आप है। लस्सी में खालिस दूध, रबड़ी और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। हैदराबाद जो कि तारीखी लिहाज से अपना एक मकाम रखता है, तो वहीं हैदराबाद में मौजूद हैदराबाद की मशहूर लस्सी भी अपनी मिसाल आप है। हैदराबाद पक्के किले के मकाम पर मौजूद लस्सी की ये दुकान पिछले कई दहाइयों से मौजूद है। हैदराबाद में लस्सी का ये कारोबार पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत करके आए एक घराने ने शुरू किया था। मुनफरिद जायका और मुनफरिद अंदाज से तैयार की जाने वाली इस लस्सी में खालिस दूध, मलाई के साथ आला क्वालिटी का मावा और स्पेशल रबड़ी, पिसे हुए खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल इसके जायके को मुनफरिद बनाता है। हैदराबाद की मशहूर ये है लस्सी, बड़ी कढ़ाई वाला, जो कि आज तकरीबन 60 से 70 साल का अरसा हो गया। यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी है, हम 2-3 सालों से पीते हुए आ रहे हैं लस्सी। अब बहुत जबरदस्त लस्सी है, बहुत जबरदस्त।
जो एक मरतबा इस मशरूब का इस्तेमाल करता है तो अगली बार खुद ब खुद खिंचा चला आता है। मुनासिब दाम और अलग पहचान की वजह से जहां लोग खुद लस्सी पीने आते हैं तो वहीं अपने फैमिलीज और बच्चों को भी साथ लाते हैं। जहां मुनफरिद जायका इस मशरूब की पहचान है तो वहीं साफ सुथराई और हिफ्जान सेहत के असूलों का भी खास ख्याल रखा जाता है। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने और जिस्म को चुस्त तवाना रखने के लिए लस्सी के इस मशरूब का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लस्सी हमारे पीते हैं, जिस्म भी ठंडा रहता है बंदे का, और गर्मी में जितनी लस्सी बंदा पी सके अच्छी ही है। 7 दहाइयों से लस्सी के इस कारोबार से वाबस्ता इसके मालिक का कहना है कि वो अपने आबाओ अजदाद के इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और वही जायका और वही मयार आज भी बरकरार रखे हुए हैं। खालिस दूध और आला मयार ही इनकी पहचान है। चीनी, दूध, दही, बर्फ और जो है रबड़ी और मलाई, ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं। जहां लस्सी मैदे और जिगर की गर्मी में कमी लाती है तो वहीं इंसानी जिस्म को कुव्वत बख्शने और चुस्त तवाना रखने में खालिस लस्सी भी किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन इश्ताक हुसैन के साथ जहां ज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। खोए, पिस्ते और बादाम से तैयार करदा रहीम यार खान की तहसील खानपुर के पेड़े न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शहरत का एक अलग ही मकाम रखते हैं। ये मुनफरिद और मजेदार पेड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। 3 सूबों के संगम पर वाक़या होने की वजह से जिला रहीम यार खान को एक खास अहमियत हासिल है। अगर आप भी कभी जिला रहीम यार खान का सफर करें तो आप लाजमन रहीम यार खान की तहसील खानपुर के पेड़े खाना पसंद करेंगे। ये पेड़े पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुमालिक में भी खासी शोहरत के हामिल हैं। हर किसी के मनपसंद खानपुर के ये पेड़े बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं। दूर दराज के देही इलाकों से कई मन दूध इकट्ठा करने के बाद इसे बड़े कड़ाहे में खूब अच्छी तरह से पकाया जाता है। पेड़े बनाने के लिए दूध में अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, चीनी और मुख्तलिफ इकसाम की मज़ेदार चीज़ें इस दूध में मिक्स की जाती हैं। पेड़े बनाने वाले कारीगर तमाम पेड़ों को एक ही डिज़ाइन में निहायत ही खूबसूरत अंदाज से तैयार करते हैं। जिला रहीम यार खान के रिहायशी तहसील खानपुर के पेड़े बड़े शौक से अपने अजीजों अकारब और दोस्तों को मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुमालिक में बतौर तोहफा भिजवाते हैं। खानपुर के पेड़े और खोया ये खानपुर की मशहूर सौगात हैं और इसे बहुत पसंद किया जाता है। पेड़े और खोया अजीजों अकारब को तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं, जिनको बहुत पसंद किया जाता है, ये लेके जा रहे हैं। यूं तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की बेशुमार अशिया मशहूर है, मगर खानपुर के पेड़ों की तो बात ही कुछ अलग है। आप भी जब कभी जिला रहीम यार खान तशरीफ लाएं तो तहसील खानपुर के पेड़ों को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। सच न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।